Chapter 1 Introduction to Programming, presented by Asimeo Agonza. A program is developed for a specific purpose to provide a solution to a given problem using a computer. So, ang programming daw kay gidevelop para sa mga specific nga purposes. Mag-provide siya og solution sa gihatag nga problema gamit ang computer. To achieve this, programmers must design an algorithm which consists of series of basic steps that are arranged in the necessary order to formulate an effective solution. So para ma-achieve ni siya, ang mga programmer kay mag-design siya og algorithm tunging balidagan sa imong dagan sa program nga mag-consist siya mga series nga basic step ra para ma-arrange ang mga order para ma-formulate ang mga effective solution sa usa ka problema. So programming development cycle. So first is defining and analyzing the problem. 2 is planning the solution. 3 is coding the solution. 4 test and debug the solution. 5 implementation. 6 is maintenance and documentation. So muna ganina sa cycle. First is defining and analyzing the problem. So muna siya. Defining and analyzing the problem. The question is normally asked at this stage, what task is to be done? Hence, the most important thing to consider before solving the problem is identify and define the exact problem to be solved. So kani siya normally siya ma-ask sa mga stage nga unsa may task nga humanon. Unsa ang most important nga ma-consider bag-o solusyonan ni nga problema. Una is identify muna kung unsay problem bago mo kag solution or i-define ang exact problem para ma-solve. Thus, a programmer charged with providing solution to a problem must have complete understanding about needs to want. So, ang mga programmer daw kay magkuan sila solution para makuha ng problema or para ma-complete ni og masabtan kung unsa gyud ang need sa mga mogamit or magkuan sa solution ani. Next is planning the solution. So, one of the best technique in writing good program is by planning. Planning is method of preparing the action step in logical manner to achieve specific task. So, planning the solution kini siya ang best technique sa writing para makakuha na good program. Gamit ang planning, magplan ka sa imong solution. Planning a method, so magplano kag mga method or mag-prepare kag mga action steps in logical manner para ma-achieve niya siya nga specific na task. If we effectively plan our action, it can consider reduce the effort in writing program than without planning. So kung effective ang imong plano sa imong gibuhat, considerably na siya nga ma-reduce ang time or makuha ng effort nimo sa pag-writing sa program kung kabalo na ka kung sa may buhaton. Nga dili na ka magplano. So coding the solution. Crucial to program development process is coding. So crucial gid ang pag-code sa code development program kay dili malalim na mag-code ta. Tagaan gyud mo time. So it is at this stage where defined procedure as described. The pseudocode or the visual symbolized by a flowchart is transformed into machine code through the programming language. So diri nga stage daw magkuan kung ahan mo i-define ang mga procedure para ma-describe nimo ang pseudocode or describe nimo gamit ang flowchart.
or ikuan nimo sa machine ang code nga ma-program nimo ang kaning nga language. Bear in mind that true pseudocode or flowchart serve as blueprint which show the exact flow of the step in solving the problem. Yet these modeling tools is something beyond the machine power comprehension. So diri daw gamit ang pseudocode or flowchart kuan siya as a blueprint nimo, serve siya as blueprint nimo para makita kung unsay yung exact nga flow sa imong gibuhat nga program. Og mga gamit ani nga kuan mo sa blueprint para makuha nimo ang step by step para masolve ang problem. Pero kani nga modeling tools kay kuan daw kanang is something beyond the machine of comprehension. So kailangan gani mo siya sabtong gigmay gid para dali na nimo makuha ng pag-code. Pindot. Testing and debugging the solution. So, testing and debugging solution method of validating the program to ensure that is correctly work at required task. So, kaning debugging testing, kailangan nimo sa nimo mag-test. O debug nimo siya method para makuha nimo ang program kung sakto ba niyo dili. O mugana na siya kung may mga required nga task ani. Testing and debugging are closely related. So, kaya atong gikuha na ganina, kailangan mo mag-test, debug, para makuha na siya. A program is run test whether not conform required process. So, kaniyang program daw, kamudagan siya, or dili, base na sa imong proseso nga imong gibuhat. If the role of language is violated, is normally through errors, but generated result is through rule appropriately followed. However, being free from errors does not mean the program is doing job correctly. So, diri daw kung if the rule daw language is na-violate nimo siya or nahinamali nimo, dili ma-process sa computer ni nga maghatag ni kuan signal sa computer nga kani siya ma-error. Ma-generate na siya result. Kay dili man nimo makuha ng kuan niya kay mali man imong di man appropriate ang imong lang rule sa pag-language mo sa kuan coding. Pero however, kung being free from errors daw kay dili daw means nga ang program kay goods. Kay kuan daw, ang most cases daw program is executed seamlessly but were times when the generated output brings a wrong result. So di daw permi daw kitabi nagbuhat kag kuan niya wala error, dili daw kuan nga sakto na. Napayuban daw nga mali daw ang result. Kay wala man, di man sakto ang imong pag sa program. So implementation, after the program is tested, output generated using copy data condition actually use begins. So diri daw pag mo sa program, tested na nimo ang output, nakita na nimo, makuha na nimo ang iyang required output or condition niya kung unsa gid actual nga pagkuan na ni. So una nimo himuon para mogana ni. This time real time or live data is mounted. The program is executed behind the strict supervision implementing programmers. For the next 3 months, the output will strictly sure. So kailangan daw pagkuan nimo ni 3 months siya output nimo strict na siya nga wala gi error. 3 months kayo implement naman nimo na dapat wala na gyud siya error ana. Even the slightest measure will be left unnoticed or incorrectly kay ug taas na imong nabuhat, taas sa proseso sa imong balikan na pod kung na error ba unsa man gitaon man nimo asang error ana. Next, maintenance and documentation. So dere when program is effectively controlling process, the need to maintenance documentation mandatory. One of the reason is future reference. It is inevitable that during the program use some changes might need effect when changes company rules or on government policies. Like if new tax kuan siya ang ginakuan diri kay ma-maintenance nimo ang kanang imong kuan or gi-document nimo ang pagbuhat ba para dali na daan imong computer, kailangan nimo siya maintenance para masabay siya sa pag-update sa atong generation ron. Computer program. So what is computer programming?
language is an artificial language that computer understands. So programming language daw kay artificial language siya nga masabtan sa computer. The language made up a series of statement that fit together from instruction. This instruction tell computer to do. So kani daw siya ang programming language daw kay ma-fit together nimo para ma-form siya as instruction para kaning instruction ngono mo sa computer kung sa may buhaton niya. Programming language is set of instruction written by programmers to deliver instruction computer to perform according to. So programming language so siya kay isa set siya sa ginoon kanina instruction nga ma-written mga programmer para ma-deliver na sakto ang instruction para ang computer mag-perform po siya tarong ug ma-accomplish niya ang task nga imong giingon sa iya. So example is Python, Java, JavaScript, C++, C hashtag and C++ tas R dot. Algorithm daw kay dagan ni siya sa imong gibuhat. And is uban kuan sa example sa algorithm is flowchart. Flowchart kay siya ka visual nga lang nagrepresent sa process or system o gagamit siya og mga symbol, arrows show mga flow sa step or action na gibuhat nimo. It's a great way to break down the complex processes into simpler or dali ra gid siya masabtan. Example start then decision ka ay process get dressed and decision ka if do you have money in your wallet, if yes go to shop, if no put money in wallet. So kani siya mga symbol na po siya gina represent like kani siya start kaning rectangle process and kaning diamond is decision and same as start. Yes. And pseudocode is a simplified informal way to describing that step of algorithm or program. It uses plain language and basic programming concept to outline the logic flow of the program without getting bogged down using syntax of specific language. So diri ipakita ang kuan para dili mag-error ang gibuhat nimo nga algorithm sa computer nga gi-code nimo. For example, nagbutang kag numeric dire, number 1, number 2. So display, enter the first number and accept number 1. Same as first, display, enter the second number and accept number 2. So nabutang na nimo siya, na-encode na nimo ang mga number. So di na siya mag-error. So if number 1 greater than number 2, so if number 1 greater than number 2, display greatest 1, number 1 and end. Pero kung dili, begin ka outro, display greatest 1, number 2, end. Muna siya ang pseudocode. And computer programming is a process of building something in logical way. Example is automation, application, software, computer and mobile. 3 is operating system, and 4 games. So muna siya ang mga examples sa automation and application, software, computer, mobile. Muna siya such as Word, Gmail, YouTube, and etc. And operations such as Linux, Bada, Android, Apple, Java Centrus, and Clear OS, o uban pa Windows. And games. Thank you.